Bale, no, kwan sir, no kitan DJ current inventory dito'y item list tapos makita nga available so zero amin dagitoy na input yo. So zero amin. So unti-untin to nga i-update yu dagitoy kwan inventory da. Sample absolute 4 ml, 500 ml, padasen tayo nga i-update. Daytoy. So, hanyo nga maala iti one day nga sigurado iso nga unti-unti nga ma-update yo. So, adda ti pag-encodean ngay. So, apan yo bilangan ijay dagijay naka-display ken amin nga available. Tapos, i-input yo ditoy ayan iti transaction forms, manual inventory entry form. Tatta, ano i-click mo tinyo, enter, tapos search DJ kwa or barcode. So i-search di absolute kuma, abso enter. Absolute 400 nya diyan. Absolute uray dito 1 liter. So enter. No mano tinabilang yung 100, enter, enter, tapos enter. So enter man ang tapnoag nyo. Enter, enter, enter. Absolute 4 liters. O dito 4 liters. 200. Enter, 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 enter. Absolute. Kopya ek dito na lang. Tapos copy. Ito i-paste ko damdama. Enter. So absolute 500 ml o no 50 data. Enter. Tapos click, 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 click. Tapos i-paste ko dito i-DJ absolute enter. So dito yan 5 liters. So makita nga dito yung nabilangan. So 5 liters 100 enter, enter, enter. So yun. For example, data pa lang. So no kitan tayo dito item grid. Makita mo nga na-ada ti bilang na. So kastoy mat lang no magmagnan to ti tawag nan operation na full nga may mouse usar dito POS. Adan to ti time nga ag-inventory kayo. So ag-inventory kayo tapno ngay ma-check no tama met lang dagitoy na i-enter ditoy ko mga tama ti bilang da. So example after 1 month ag-inventory kayo. Ada nga iti pangkitaan gawin ito iti reports tapos manual inventory difference report. So no i-click ko data submit roomware dagijay. So halimbawa dito machine count na ket 0. So in manual count you difference na ket 100 ta nagrugi tayo ti 0. Tatta after 1 month kas pangarigan agbilang kayo ti kas pangarigan adda nabilang yung ay nag-inventory kayo ti absolute. Close ko dito After 1 month kas pangarigan new tapos absolute enter. So dito ko ma-absolute 400 liters, 200 ito'y system. Tatta 4 liters, 200 enter. Tapos binilang yung kit 199 EJ actual count. Enter, enter. Di ag-effect kan DJ current nga na-i-input yung 199. Ngam, ada ti report na ngayon na ada i-report na di manual inventory difference report tapno ma-compare no mano ti kurang na or sobra na DJ inventory count. So kas pangarigan dito absolute 4 liters. Dito report manual inventory difference report. Tapos piliin di date from can to submit.
So makitam ditoy sir nga absolute 4 liters. So idida mo kasta ti inventory na ngam assuming after 1 month or basta anytime gamin mabalin nga ag manual count kayo. So daytoy machine counted 200, idi in-input yu 199. So makita yu nga ditoy nga adda ti kurang baka na shoplift kasjay or daytoy negative 1 nga daytoy. So next month manen kas pangarigan or dagitoy i-inventory yun no inya ti kaya yung nga ma-inventory in a day ag mabalin nga ag random kayo ngay. Kas pangarigan daytoy metlang pa absolute 5 liters. Manual inventory absolute 5 liters nabilang ko ket 90. Enter, enter. So nukitak DJ report, reports, manual inventory, current date, from, tapos subrak lang ti maysa. Taada gamin time na. No gamin 27 met lang daytoy. Hanangay nga i-reward taada ti time na. So sobraan lata ti 28 one day no mai-reward na dagitoy report. So daytoy di 100 ti machine count na. Tapos in manual yo 90 ada kurang nga 10. So adangay met lang record na actually DJ daytoy manual inventory different ay manual inventory entry form. So naka-record ditoy difference report. Tapno at least maamuan nga di nabilang as of ket kurang or sobra. As pangarigan mo't kas daytoy manual inventory absolute met lang. Kas pangarigan daytoy absolute 500 ml, 50 ti bilang na. Tapos nagbilang kayo 50 met lang, enter, enter. No kitan dito yung report. 500 ml. So daytoy machine count, manual count, so 0 ti kuan na kahit nga sa sakto okay lang. Daytoy absolute. Mabalin nga i-export iti Excel. So Excel. So daytoy nga report mabalin nga i-click daytoy export document daytoy. Click daytoy tapos i-export ti Excel or PDF. So balimot nga Excel file. No PDF han nga ma-edit. Tapos okay. Tapos no inya ti pangisavean nyo. So inventory, manual inventory report. Enter. Do you want to open this file? Yes. So lakas to eh. Yan. Tapos mabalin nga i-print. So kasta sir ti DJ usar na di manual inventory entry form.